अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद शजीजाजी और तहज़ीब टीवी की जानिब से हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं एक नया प्रोग्राम माइंड योर अरबिक। इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे अरबी ज़बान और सीखेंगे कि उसमें बात किस तरह से की जाती है। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं अरबी के टीचर समीर खालिद, और उसी तरह हमारे साथ एक दूसरी मेहमान मौजूद हैं नाजिया अनवर जो कि अरबी की स्टूडेंट हैं, और मैं ख़ुद भी एक अरबिक का स्टूडेंट हूँ। तो हम दोनों मिल के इस ज़बान को सीखेंगे हमारे टीचर समीर खालिद से। हम इस प्रोग्राम के अंदर हम फॉलो करेंगे मदीना अरबिक रीडर की किताबों को, और उसी की हम आपको स्लाइड्स दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, और उसके ज़रिए से हम अरबी ज़बान में गुफ्तगू करना सीखेंगे। तो आइए हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। समीर खालिद से हम अब उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैफ़ हालुक या शजी'? अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। नाम। जय्यद। व कैफ़ हालुक अंत या नाज़िया? أنا بخير والحمد لله. जय्यद। ما معنى كيف حالك؟ هل يمكنك أن تشرح لمشاهدينا ما معنى كيف حالك؟ कैफ़ हालुका यानी कि क्या हाल है आपके? नाम। हाउ आर यू? نعم. فكيف من الكيفية، والكيفية كلمة معروفة باللغة الأردية. बेसिकली कैफियत से निकला है ये लफ्ज़, कैफियत से निकला है कैफा। نعم. Is that what you mean? نعم. Okay. أنا أعني ذلك. وحالك، حالك هل سمعت الكلمة حال من قبل؟ هل سمعت كلمة حال؟ उर्दू में हम जैसे पूछते हैं कि क्या हाल है। نعم. كما نقول باللغة الأردية حال، आपके क्या حال हैं، فكذلك نقول باللغة العربية حال. فكيف حالك؟ كيف حالك؟ आपके क्या हाल है؟ نعم. وإن كنت أتحدث مع نازية، إن كنت أتحدث مع نازية هل أقول كيف حالك أو أقول كيف حالك؟ कैफा हालुकी نعم. because تماما. of the female مؤنث के लिए. ممتاز. فنراجع هذه التحية مرة. كيف حالك يا شجيع؟ فالجواب، ما هو الجواب؟ أنا بخير والحمد لله. قولوا معي أنا. قولي أنت أيضا أنا بخير بخير والحمد لله. والحمد لله. أنا بخير بخير والحمد لله. والحمد لله. الجواب لا يختلف من المذكر إلى المؤنث. जो जवाब है वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, जवाब जो है वो अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब सवाल करते हैं तो हम ये पूछेंगे कि कैफ़ा हालुका अगर किसी मर्द से सवाल कर रहे हैं, और कैफ़ा हालुकी अगर किसी मुअन्नस से सवाल कर रहे हैं। تماما. جيد. فنراجع مرة أخرى. جيد. مستعد. جيد. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. جيد. أرجوك أن تستخدم الإشارات مع الإشارات. جيد. أوكي. أنا بخير. جيد. عندما تقول بخير قل هكذا: بخير. أنا بخير والحمد لله. والحمد لله. بخير would mean like with خير. نعم. खैरियत के साथ. ما معنى بي بمعنى with via through. أنا بخير والحمد لله. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل أعوذ برب الناس. برب الناس. وفي سورة أخرى in another surah يقول تعالى: قل أعوذ برب الفلق. جيد. B with via through. Say I seek refuge with the Rabb of Falaq. Say I seek refuge with the Rabb of Nas, and Nas humans. So something that's happening with something else. Via With or by or way via of किसी चीज़ something. के ज़रिए से. किसी चीज़ के ज़रिए से, किसी चीज़ के वसीले से. Right. جيد. You're saying I am with khair. أنا بخير, and the praise belongs to Allah. والحمد لله. فلي كلمة الملكية، كلمة الملكية. possession. जितनी भी हमद है वो सब अल्लाह की है. نعم. فنراجع معا هذه التحية، السؤال والجواب. طيب، كيف حالك يا شجيع؟ أنا بخير والحمد لله. أنا بخير والحمد لله. ما شاء الله، أحسنت. وكيف حالك أنت يا نازية؟ أنا بخير والحمد لله. ما شاء الله. يا شجيع، هل من الممكن أن تسألها هذا السؤال نفسه؟ यानी if I can ask her the question. بالضبط. جيد.
कैफ हालुकी या नाजिया? अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. الآن هل يمكنك أن تسأليه نفس السؤال؟ You want me to ask him the same question? بالضبط. Right. وكيف حالك؟ كيف؟ أنا بخير والحمد لله. جيد. لاحظوا عندما أنتما تقولان كيف، أنا أريد هذه الإشارة لكي تستشعرا يعني بما تقول. whenever we say this we do this so that we can so that you feel what you are saying. Gesture is very important Gesture when is you're talking very like important this, because this is not essentially a grammar class. right. So I'm not just going to give you the meaning of the word. You Okay. actually have to feel what you're saying. جيد. أنا تقول بخير. أنا بخير. وكذلك عندما تقول كيف، عندما تقول كيف when we أشر say هكذا. جيد. كيف. So every time you would say a word, you would do the gesture and then you will associate it. نعم with it. بالضبط. هذا Right. الذي عنيت. طيب مرة أخرى نراجع. كيف 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 حالك، حالك كيف 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 حالك، حالك كيف كيف حالك، حالك كيف كيف حالك. حالك أنا بخير، بخير أنا أنا بخير بخير والحمد لله، والحمد لله والحمد لله. والحمد لله. जय. सो नाउ हम लोग जो है यानी जब भी अब इंशाल्लाह अगली दफ़ा प्रोग्राम शुरू करेंगे तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस ग्रीटिंग इंशाल्लाह. طبعا لازم. Jayed. So let's move on to our lesson for today. This was a brief introduction and more about how to ask someone their अहवाल, किसी का हाल पूछने का तरीका आपने बताया हमें. अब हम आज के लेसन की तरफ चलते हैं. आज हम क्या सीख रहे हैं या उस्ताद समीर? اليوم سندرس كلمة واحدة مهمة यानी باللغة आज हम एक العربية. बहुत इम्पोर्टेंट एक वर्ड का वो सीख रहे हैं और वो वर्ड क्या है? نعم. وهذه الكلمة هذا. हाजा. هذا हाजा هذا كلمة للإشارة. इशारा. هذا لفظ للإشارة، اسم الإشارة. Haza is وهذا. a word that gives the ishara. Yes, for Okay. pointing at an object. هذا نترجم this. عندما Right. نترجم باللغة الإنجليزية نقول this. مثلا هذا قول معي هذا هذا هذا. قل يا شجيع هذا. هذا قول يا ناذية هذا. هذا. جيد. فالآن نتعلم بعض الكلمات باللغة العربية كما على الشاشة. जयद. यानी जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं कि हम कुछ अल्फाज सीखेंगे अरबी के उनको अरबी में किस तरह से बोला जाता है और उसके साथ हम हाजा अटैच करेंगे ताकि हमें हाजा का इस्तेमाल भी. नाम. अच्छा, इससे पहले कि हम हाजा की तरफ जाएं एक ज़रा सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आप हमें दे दें. ये जो हम अरबी के कलिमात के ऊपर कुछ साइंस लगे हुए देखते हैं, उन साइंस के क्या मायने होते हैं ये हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो वो आप हमें ज़रा सा ब्रीफली बता दें कि वो साइंस क्या क्या होता है. جيد. هذه كلها حركات. هذه كلها حركات. इनको हरकत. हरकत कहते हैं. We call them حركات. والتشكيل لتشكيل الكلمة نستعمل هذه الحركات. نحن نستعمل we use هذه الحركات لتشكيل كلمة. To मतलब give इनको शक्ल देने के लिए. To shape بالضبط. them to شكل. نعم نعم. التي على الشاشة هي الفتحة. فتحة. الفتحة and we call it الزبر in In Urdu. Urdu. الزبر in Urdu and it gives a ascending sound to the kalima. جيد. For example we have a kalima باب. We have a kalima باب or we have a kalima قلم. هل عندك قلم؟ جيد. قلم. This is a pen. In Arabic we call it قلم. قلم. So on qa we are giving an ascending sound. جيد. الصوت يرتفع هنا نقول قلم. قلم. طيب. So we see a fatha on qa and we see a fatha on la. ضمة. ضمة gives a sound of u. ضمة gives a sound of u. For example, majnoon
الكلمة مجنون. What sound do you notice? ماذا تلاحظ على ميم؟ ما ما مجنون. So what's on noon? Dhamma. او Dhamma. This is the reason why we use dhamma on noon to give it a oo Sound. sound. And kasra. Kasra we call it زير. أما الكسرة نقول زير باللغة الأردية. جيد. مثلا نقول بيت Then. and we'll come to it later why we are calling it baitin, because the original form of the word is not baitin unless and otherwise an external effect takes place on the word bait. جيد It will not take a kasra. Right? So we say Right. baitun originally, but ठीक। if a kasra वो comes, हम देखते हैं इंशाल्लाह आगे चलते हैं हम So- यानी जस्ट टू रिवाइज जो 3 हमारे साइंस होते हैं उनमें सबसे पहले जो आया वो फतहा जिसको हम उर्दू में ज़बर कहते हैं, उसके बाद दम्मा जिसको हम पेश कहते हैं उर्दू में, और कसरा जिसको हम ज़ेर कहते हैं। अच्छा, ये अगर जब दो साइंस आ रहे हों यानी दो फतहा लगे हुए हों या 2 दम्मा लगे हुए हों या 2 कसरा लगे हों तो उसमें कोई साउंड में तब्दीली आ जाती है? yes, نحن نقول إذا كانت هناك ضمتان. यानी जब 2 दम्माज लगे होंगे तो ऊ के बजाय उन की साउंड होगी। بالضبط. Right. وإذا كانت لدينا فتحتان نقول أن. यानी जब एक के बजाय 2 फतहा लगे होंगे तो वो अन की साउंड होगी। نعم. Right. وإذا كانت عندنا كسرتان نقول إن. यानी जब 2 कसरा होंगे तो उस वक्त जो है वो साउंड इन की होगी, यानी बजाय उसके आ ऊ ई के वो अन उन इन हो जाएगी। الآن فهمت؟ जी नाम। وهذه الحركات هي ليست كل الحركات، هناك غيرها. मतलब ये सबसे कॉमनली यूज होने वाली हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी हैं। हरकत मौजूद है। Right. चलें हम अपने आगे आज के लेसन की तरफ चलते हैं। هيا नताबिअ بالصور. जयद। सबसे पहले आज हम देख रहे हैं हाजा। यस. हाजा के क्या मायने होते हैं, इसके क्या हाजा एक्सप्लेनेशन है? كما قلت من قبل هذا لفظ للإشارة. هذا لفظ أو كلمة للإشارة، وفي الاصطلاح نقول اسم الإشارة. اصطلاحا نقول اسم الإشارة. So यानी basically a word that is used to point at something. بالضبط. وهذا إشارة للقريب. ओके, सो इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट एट समथिंग दैट इज़ क्लोज टू यू, यानी कोई चीज़ आपके करीब रखी है उसकी तरफ पॉइंट करने के लिए हम हाजा कहते हैं। نعم. كما نقول باللغة الإنجليزية this إشارة للقريب. أما هناك إشارة أخرى للبعيد فهي that. What's it called in Arabic? That we'll come to it in the next session inshallah. But right now focus نركز على هذا، على كلمة هذا. طيب، فمثلا أنا أعطيك مثالا وأعطيك أيضا مثالا لهذا. أنا سأستعمل هذا في جملة بسيطة. يمكنك أن تشرح؟ यानी you will use the word haza in a very simple sentence which will give the example of how it's used. تماما. جيد. انظروا، هذا قلم. الآن كرر معي. هذا قلم. كرري معي. هذا قلم. جيد. هذا قلم. هذا قميص. هذا قلم. انظروا الإشارة. هذا قلم. نعم. هذا قلم. هذا قلم. جيد. جملة أخرى. هذا قميص. قل. هذا قميص. قولي. هذا قميص. جيد. مرة أخرى. هذا قلم. هذا قلم. هذا قلم. هذا قلم. وهذا قميص. وهذا قميص. وهذا قميص. جيد. مفهوم كلامي؟ यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है कि हम लोग जब उर्दू में बोलते हैं कोई भी इस तरह से, ये कलम और इवन कमीज़ ये हमारे वही कलमात हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। तो उर्दू में जब हम बोलते हैं तो कमीज़ बोलते हैं या कलम बोलते हैं, या अगर किताब बोलते हैं या बैत बोलते हैं, मतलब घर है तो घर, ये आखिर में हर उसके उन की साउंड क्या ये अरबी का वो ख़ास वो है? نعم. هذا نسميه التنوين. We call it التنوين باللغة العربية.
وهذا الصوت بسبب الضمتين اللتين هما توجدان في أواخر الكلمات. كل كلمة معظما تقريبا كل كلمة باللغة العربية تنتهي بضمتين. When you refer to haza as this, तो जब हम English में कहते हैं this, तो how is haza qalamun a complete sentence? Because in English we would say this is a pen, and in Arabic if you're saying haza qalamun, then don't you think it would mean this pen? So how does it complete a sentence? سؤال جيد. Good question. بالعربية لا يوجد is. There is no is. There is no need is. for is. It's implied. It's embedded Okay. into this meaning. So Right? you mean to say कि haza qalamun means this is a pen This is a pen. and not this pen. If you want to compare, إن تقارن بين العربية والإنجليزية وتقول بالإنجليزية مثلا this is a pen، فعليك أن تقول بالعربية هذا قلم فقط. Yani if we have to say this is a pen, we will have to say in Arabic haza qalamun. Yes, there is no specific word to imply is. It's embedded, Okay. So it right? makes a It's shorter understood. sentence. चलें प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम कुछ तस्वीरें देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर और उन तस्वीरों की उन चीज़ों के हम अरबी में नाम जानने की कोशिश करेंगे और उसका इस्तेमाल लिखेंगे इस हाजा के कलमे के साथ. جيد. घर. جيد. الآن الذي أريده منكم, what I want from you to, أن تتابعوا وأن ترددوا. You want us to follow what you're saying. Follow what I'm Repeat saying. what you're saying. ردد بعدي. Copy what I'm saying. لكي نتعلم هذه الكلمات. So that we learn these كلمات. طيب. اقرأ معي. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. جيد. إذا بالصوت التالية.